Majira ni saa 6 saa za Afrika Kati, ikiwa ni 7 majira Afrika Mashariki. Ambako unasikiliza ni Baraka One TV, kipindi ni Baraka 16 na tuko tarehe 28 za mwezi wa 7 2026. Leo maandamano makubwa ambayo M23 imekuwa ikiwalazimisha watu waweze kutoka waingie kwenye maandamano, na hii yote inafanyika ndani ya jiji la Bukavu. Tutazungumzia jinsi maandamano yalivyoandaliwa na kwa nini M23 imewataka watu waweze kutoka waende kwenye maandamano. Wamesema leo liwalo na liwe ni lazima watu wote waweze kutoka waende kuandamana. Wazalendo pia wameambia watu yeyote mwenye ataingia kwenye maandamano, juu mpaka saizi mazingira bado yanaonekana kuwa hafifu. Watu wako baridi. M23 wanapita mlango kwa mlango kwenda na wakusanya watu waende kwenye maandamano. Na maandamano haya pia kuna mtu amenitumia ujumbe kutoka Lubero, na pia anasema huko ni hivyo maandamano, na pia tutagusia kuhusiana na chanzo haswa cha wao kufanya hivi na hali yenye iko inaendelea kwenye uwanja wa mapigano katika kona zote, Kivu ya Kusini na Kivu ya Kaskazini. Hii ni Baraka One TV. Matangazo haya pia unasikiza kupitia Mutule FM kutoka Shabunda, na usikose pia kushiriki na sisi Operation Saidia Mzalendo, na pia usikose kuendelea kutizama Mwangaza TV. Tuanze kwanza na masuala ya vita. Kwa masuala ya vita tutasikiliza ujumbe wa Jacques Baguma. Jacques Baguma anazungumzia hali yenye iko inaendelea, na pia wazalendo wa Sud Kivu kutokuwa na ushirikiano wa pamoja. Kwa nini wazalendo wa Sud Kivu wako vipande kwamba hawa ni sisi na sisi ni sisi, hatupendi kushirikiana, ikija swala la huyu ni la huyo. Vita ikiwa upande wa kushoto, basi mwenye kwa kushoto yeye mwenye ataendana na shughuli yake, mwenye kwa kulia vikimtokea yeye peke anapambana. Lakini Nord Kivu wako napigana kwa mpango. Kama vita vinatoka kushoto, wa kulia anajua kwamba vita iko kushoto, naye anajipositione juu ya kumkunguta. Leo hii site ya Ngungu ni mlango wa kuingilia Rubaya. M23 iko na renforcer Rubaya, wazalendo walikuwa washaingia Ngungu, lakini kile kilorudisha Ngungu ni nini? Ni FRDC kuambia warudie nyuma, lakini lengo kabisa ni kuingia Ngungu na kuingia mpaka Rubaya. Sasa nini kinafanyika saizi? M23 iko inazidi kushambulia maeneo mbalimbali, village mbalimbali, Kashebere, Maluke, Kawele, Nkongwe. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kujaribu kuwarudisha nyuma wazalendo wasizidi ku advance kwenda mpaka Rubaya. Umeelewa? Na hii ilikuwa tena tukiingia Ngungu, donc pale vile kwisha habari Rubaya tunaanza kuiona ile pale na tunaichukua. So tumsikie kwanza mzee Jacques Baguma, alafu nije nizungumzie hili swala. Sie huko tunaisentir, tunaiona, tunajua kaseme aba bamepigwa, aba bameweza. Tunajua zile mamuvema zote hapa kwenye tunaishi, sababu tunaishi nao. Tunajua mamuvema zao, tunajua masemi yao, tunajua gisi wanavyoishi, mamorale zenye banakuwaka bako nazo wakati wamepigwa. Tunajua morale yenye banakuwaka nayo wakati wamepiga, tunajua kila kitu tunajuaka. Sasa waliposikia kwamba kipupu imeanguka, tukasikia wanaanza kusema na Baraka kesho tutairekipere na Misisi tutairekipere. Tukishafika Misisi pale kabisa, jo bataona kama filmu haikuwake bongo. Kongo tunaikamata bie. Nasikia maana yake abo vision yabo iko makariere, vision yabo zaidi wafike kwenye batatosha franga za kubapatia nguvu gusudi bapindue Kongo. Joil. Alafu tunashukuru Mungu kwa yale yenye
wazalendo na FARDC wamefanya kipupu na P0 vraiment tunashukuru, na Mungu awatie nguvu, na Mungu awawezeshe vraiment, Mungu awatie nguvu. Tusikie Minembwe ilishaka kuwa kontrole na guvernema yetu ya Kongo. Tatizo ni hii usaliti ambayo iko ndani ya jeshi, njo tatizo tu. Tuko tunalalamika kile itwayo leo rais atutoshie komanda region Uvira, tunalalamika kila leo atutosheye, asikuwa na bakilisha mtu arakie fasi moya miezi 6 mwaka mzima yenjo iko na komande jeshi. Hapana, iko na bakomanda wengine wenye wanaweza ongoza jeshi letu na linasonga mbele. Bwana Luboya Kashama iko kama wanamshusha Uvira, anaweza kumetrize vita, anaiongoza vizuri. Juna yangali na hamu ya kazi, ya kufanya kazi, lakini wanamubana tu, anabakilia kule. Na ndio maana tunaonaka sawa huyu chef d'etat major mwenye anaongozana na Kongo kwa leo naye iko korompi na Kabila. Tunamuwazia sana juu ya nini jeshi yetu mara nyingi force aerienne haitumiki kujeshi ya Kongo. Tunajiuliza kaile, tunaona kama ule naye anaweza kuwa iko korompi na rais hata jua na hata kubali, sababu labda anamzoea wala anamjua, na lakini naye anaweza kuwa iko korompi kabisa. Sababu mtu hawezi kusikia malalamiko ya raia, wanalalamika kisha anaendelea kubanisha ule mtu pale, anaendelea kumwachilia pale. Maana yake ule mtu inafaa kumuchunguza mzuri, bamuangalie inakuwaje force aerienne isifanye kazi, ni juu ya nini? Tunashukuru kusikia ile masilaha zimegundulika kule Baraka. Vraiment Mungu ashukuriwe sana, na kukamata wale watu anotage wenye walikuwa banapanga ile mpango ya kukamatisha Baraka. Tunashukuru sana Papa Rajabu, Mungu awatie nguvu. Neno lingine ni juu ya wazalendo kenyi kinabamaliza nguvu, bazalendo ya Sud Kivu. Kenyi kinabamaliza nguvu, bameshituka jina ya kuitwa bagenerale, bameshituka na ile kujipanga majina bagenerale sijue banani. Maana yake ile majina yenye balishajipanga inabatiamo kiburi, banasahau kazi yenye baliitiwa kufanya. Ile majina, unajua walikuwa mapori, hakuna mwenye alikuwa anajiita generali, kila mtu alikuwa na kikundi chake, lakini hakuna siku alijiita generali. Alikuwa natumika akiwa maimai na iko na kikundi chake, na napambana vita mule mpori usiku na mchana, lakini hakuna siku tulikuwa tunasikia generali fulani. Kwanza mtu mwenye alikuwa anajulikana kuwa yeye ni generali labda alikuwa ni William ya Kutumba, lakini hawa wote wengine banaota banaonekana ewana, hatukuwa tunawajua wanakuwaka wapi. Lakini sasa wakati wamebaingiza muradi, inakuwa sawa ile mixage ya RCD, inakuwa ile mixage ya CNDP yenye walifanya Goma ya kuchanga Watusi na Wakongomani. Njo ile yenye benzetu nabo wamewaza kama tusipoanza kujipanga majina tuitu ba generale, yawezekana guvernema haitatupatia kazi ile nafasi za kuitwa ba generale.
Na njo maana wakati bamejipanga zile majina na banakamata matrupe zabo, kila mtu na yake trupe, kila mtu na yake trupe, anaona sasa anaanza kuchungwa, anachungwa, anasahau ya kwamba yeye kazi yenye alikuwa nayo alijitowaka yeye peke kwa hiari bila kuaminiwa na mtu. Unasikia? Banasahau ile. Sasa njo banajiloga leo. Sasa njo bako banajipanga majina, siye generale fulani, mie generale fulani, mie generale fulani, na ile njo inabafyonza, inabatosha mo nguvu za umaimai. Banabakia na majina tu, ni majina, lakini force ya kupigania nchi habanayo tena, habana umoja yenye balipashwa kutumia. Unasikia wenzetu wenye bakoma sisi leo, abo balishajiunga kitu kimoja. Janvier Karaile na bale ba Dominique na bale ba Mutayomba bote balishajiunga kitu kimoja kusudi bapigane kwanza. Kama batapata kama madaraka nyuma, baipate nyuma, na balisha komboa inchi. Ile njo uzalendo na ile njo umajimaji. Sasa wale hao hawako pale. Kila mtu kwenye iko niko general, kila mtu kwenye iko niko general, kila mtu kwenye iko niko general. Hakuna mwenye atakubali tena uongozi ya mwingine, na ile njo mgawanyiko ya inchi, na ile njo kushindwa kwa inchi. Nguvu zinakosekana sababu wanawakiliana majina zenye banajipanga, lakini kupigania pei habiko. Njo probleme yenye iko kuside Kivu mpaka leo. Coordonnateur wa Jeunesse Solidaire ya Bukavu ilikuwa juste pour interpeller Jeunesse Solidaire ya Bukavu na population yote en general basifleshir kwa apele ya soi-disant société civile ya M23 yenye ko Bukavu, parce que les vraies sociétés civiles kila mtu mwenye ko averti anayua kama abiko ni Goma ni Bukavu. Société civile ya Sud Kivu ya vrai biko Uvira, ya Goma ya vrai biko Beni. Bale benye biko Bukavu ni basi ya M23 banakuwa ku service ya M23 juu ya kudistraire population. Na president actuel wabo ye Sami tuko meme na maimage alikuwa ku formation ya M23 Marumangabo kule, mais ile haiko ndio preoccupation yetu. Kama bana suppose kuanza kiliko watasemea population yote ya vile ya Bukavu na ya Goma na maexperience yote nyeko kikwe na M23 haiko d'accord na façon yenye M23 ko na batrake amo. Population ya 80% bali bakuta biko makazi bakabatosha wote makazi. Siku gani société civile ishafanyisha activité ya kupinga M23 Bukavu wala Goma? Hata siku moja. Vile ya Bukavu na ya Goma iko occupé en violation ya constitution. Balitosha ma institution zenye tulivote pour ma élection. Bana zitosha en violation ya constitution na mabunduki. Bana uwa population. Leo injo mnataka tu faire voir que mko mnataka semea population. Kama mnataka semea population et par contre mnataka tuonesha que ma espace occupé kwa hapo démocratie. Mfe kwa activité moya ya kuécrire mabavire ya M23 kwa pas gauche droite. Mkisha faire l'activité comme ça tutaona que mko rationnel mubienu. Jua mtatuambia c'est kama population iko pour occupation ya M23 ya vile ya Bukavu na Goma na espace yote kwenye biko. Mais en aucun jour amea convoquer activité moi l'essence. Activité gani sasa mnawaza mnena convoquer nye peuple tabakwara. Donc d'après ni puis vous m'intérêt wa matumbienu mnawaza population iko pour occupation ya M23 na Banyarwanda vile ya Bukavu na Goma. Jana walipita kumulango ya kila mtu beko nasema wale M23 aseme tulamukie kumitingi. Sasa nyewe mutaenda mukifika ako nyimbo itakuwa mutanza imba, mutakuwa naimba kama munachoka na wale wa M23 wako na batesa, tushachoka nje nyimbo. Haya, huyo ni mzee wetu Jacques Baguma. Nafikiri tuko na kila intere ya kuwa nasikiliza jumbe mbalimbali. Niko najaribu kusema kwamba wakati unatuma mitazamo yako hakikisha kwamba kama ni kwa ajili ya mapendekezo
unatuma mapendekezo yenye yasizidi dakika zako 5. Kama kuko habari yenye unataka uongelee, kuna kitu ambacho unataka ukiongelee jinsi kilivyo na kuleta pia solution katika swala ambalo ile lilifanyika, ndio unaweza kutuma kwa dakika za kutosha ambazo pia azizidi 15. Na vile vile wakati unakuwa uko unatuma ujumbe, epuka maneno yale ya magumu kama vile ya kuwana hivi, sijui ya kumalizana, sijui ya hatubataki ni donc ile maneno yenye iko mukadre ya discrimination, ya kucreate hene, chuki kati ya wakongomani. Ile sio maneno ya kuwa natumia. Tumia tu maneno yenye iko inaeleweka, inasikika, lakini iko na message ya muhimu. So hilo ni jambo la muhimu sana, sababu lengo letu sisi sio kujenga chuki na watu. Lengo letu ni kupana taarifa, habari, na pia kuambia makosa ya watu ili watu waweze kurekebisha pale ambapo mtu anakuwa amekosea. Haya, tuingie sasa kwa swala lenyewe nyeti. Swala ni kwamba kwa uwanja wa vita Fizi mambo yanaenda yanatulia. Kama jinsi ulisikia taarifa zetu za asubuhi, M23 wao walimene maataki za madrone sana tu, kiasi kwamba drone na yenyewe sasa kumbe inazoeleka. Niliota usiku avion de chasse 4 za FRDC, avion de chasse 4, helikoptere 4, zingine 4 ndio zinakuwa 8 zilipanda Minembwe. Kisha sasa hii ndoto bwana ni ndoto moja yenye ilinitia kwa wasiwasi kidogo. Zile 4 kulikuwa kuna mkusanyiko wa wazalendo wote fasi moja. Kisha dada mmoja akasema nimeona drone ya adui. Kumbe kuko basoda ba moja ba FRDC wenye biko naendesha ile helicopter de guerre. Hapana avion de chasse, helicopter de guerre. Ile avion de guerre. Kisha wakati ule dada anasema kiniliona drone ya M23 iko inazunguruka hapa, tuko si wote pale na kuna mzee William Mamuli ya Kutumba. Donc wazalendo wote tuko pale. Ya Kutumba akasema uliona drone wapi? Aseme ilikuwa hapa inapanda hapa. Basi tutaisubiri hapa. Kama mzee hapana, ifo tujigawanye. Na kama zari tu, wakati tunajigawanya hivi, drone ikaja. Drone ilipokuja tunaanza sasa kukimbia kutafuta jinsi ya kujificha. Drone ya M23 ikapiga ikaisha ikaenda. Baadaye sasa avion zetu 4, avion de chasse zikaja. Mzee avion 4 de chasse zilipokuja zikapanda Minembwe. Ukaja zingine ndege 4 za kivita ndogo ndogo. Moja sasa ikaniona. Muko ndani basoda wawili. Umoja iko na ile pika M pale kumlango na mwingine ndo piloti. Sasa niko namwambia ki muzalendo anaanza kunipiga. Ni kama sinema, sema hii ndoto moja na tatu. Anaanza kunipiga mie pika M. Nakwambia alimaliza shene mzima kumwili, lakini hakuna hata yenye ili penetrate. Nikaenda nikajificha fasi mwa hivi na nikuwese. Akurizika. Akashuka na parachuti. No, nisema usi soda wa nani wa FRDC. Mbona iko ananipiga mimi na mbele kwa mzalendo? Alikuwa na pistole. Akatoa pistole. Akaanza kupiga pistole ikaisha. Mwisho siku akatoa grenade, akatupa, ikapasuka, niko vile vile. Baadaye nikasimuka. Unaona? Kwa nini nasimulia ndoto yenye niliota? Hii ni ndoto ambayo iko na ukweli ndani yake. Kwa kumaanisha kwamba sio kila soda wa FRDC mwenyewe unaenda kukutana naye hata mko mu operation ukasema ni rafiki, ukamconfier usalama wako ama ukampa nafasi ya kusema kwamba mshirikiane katika operation.
ndio nilikuja kugundua ile swala kwenye ndoto. Wale wenye tu tunatumika nao ndio wale wenye wako wanatusaliti. Na ndio hiki pia kenye kiko kinafanyika Fizi sasa hivi, Kipupu, Point Zero na sehemu zingine. Baada ya kuwarudisha nyuma, na sio kwamba tuliwarudisha nyuma kwa kutaka, wao walikimbia kuachia adui nafasi. Wakati wanachia adui nafasi, wakarudi nyuma, ikawa sasa okay, gisi mmerudi nyuma, bakieni huko nyuma, hakuna tena ku advance. Wenye wako wana advance ni wengine. Na leo hii matokeo yako yanaonekana. Kazi ikoenda inafanyika na ukweli wa mambo uko unaenda unajulikana. So ni swala la muda, na ni swala usila kwenda kuendelea kuwa support na kuombea wenzetu wenye wako front line, kwa sababu matumaini yetu ni makubwa, na kama itachukua muda tena na tuingie Minembwe, basi tutawaletea taarifa. Lakini siku nafanya hivi kwa sababu ya kukufurahisha, kwa sababu ya kukupa burudani, ile anafanya kwa sababu ya kukupa taarifa yenyewe ulikuwa hauna, na uelewe jinsi hali iko inaendelea. EOC tunajengana sisi kwa sisi. Hatuna haja ya kuumizana kwa sababu sisi wote ni watoto wa mtu mmoja. Hiyo ni hali yenye iko ndani Minembwe na kwa upande wa Kivu ya Kaskazini. Na kuna kule pia wazalendo wako vizuri mno. Mungu akisaidia mtasikia Rubaya inaingia mikono yetu muda si mrefu. Yote ni kazi ambayo wazalendo wako nafanya. So big up sana. Binafsi natoa shukrani sana kwa waza wote Nord na Sud Kivu. Licha ya kwamba kuko kale ka difference kidogo kati ya Nord na Sud Kivu, lakini still kwamba wote bado tuko wazalendo. Sasa tuzungumzie swala la maandamano ya Bukavu ya M23. Taarifa ambazo nimezipata zinasema hivi. C'est vrai, ile mipango ya M23 yenye walikuwa nasema watapasua Fizi, waende mpaka Force Bendera, waende mpaka Manyema, waende mpaka Tanganyika waende Pweto watafika Kilwa, kwa wale wenye watavuka Laki Moero kwa kwenda njia ya Kilwa, na kwa wale wenye watapanda watatembea Mulaki Moero kwenda kushuka mpaka Kasenga. Ile projet ya M23 imekufa. Kwa nini projet imekufa? Kwa sababu Kagame, si unajua pale Sama alikuwa na kikao, aliita Sematama, akaita Makenga, akaita mtoto wa Museveni, kisha Museveni akatuma mtoto wake, si Bill Gates alikuja. Lilikuwa linajadiliwa hili swala la wao kuishiwa nguvu, support inaisha. Sasa hivi M23 wameambiwa kila mtu tuigome, yani tujitafutie wake amanye, debriez-vous. Na angasa hizi iko mu debriez-vous, kila mtu bisiwe iko mu debriez-vous. Wanaandaa maandamano sikia, mkono mnafuata kwamba hao watu ni bavanturier. Evo banasema abareconnaître pouvoir ya Kisekedi. Lakini kwenye maandamano yenye banalazimisha watu, wanasema wanataka serikali ya Kisekedi yenye wao awaireconnaître iweze kuacha projet ya changement ya constitution. Na wao walisema ke watatengeneza nchi yao. Watengeneze nchi yao. Wanasema kwamba Felix akishanje constitution, wao wanatia nchi yao. Watie nchi yao. Dede wanasema ki sanctions zenye walipewa na Etats-Unis na Umoja wa Mataifa ni sanctions zenye ziko illegal. Kwa hiyo raia iwalalamikie, iwaombe msamaha, iseme kwamba zile sanctions ni za bongo, banapapenda. Huko unasikia? Banasema ki M23 baweze kuparticiper mu dialogue. Sasa mtaparticiper mu dialogue gani na nyie amureconnaître serikali? Mnataka mwende dialogue gani? Ndio ile yenye niko nawaambia siku zote kama ndugu yangu, match inaenda isha. Kabumbu inaenda isha. Ni dakika za lala salama. Ushapigwa goli 5. Utazigomboa zote 5? Haiwezekani. Kitendo cha kulazimisha watu waingie barabarani
ni kuonyesha dunia kwamba watu wanawahitaji, na tunajua ukweli ni watu, hakuna watu wanao wahitaji. Sasa hivi mpangilio wao ni nini? Mpangilio wao sasa hivi ni kutumikisha societe civile. Wako na societe civile zao zenye walicree, ndio zitaanza chukua sasa nafasi ya AFC M23. Societe civile ndio zianze kusema nafasi ya AFC M23. Hivi hii maandamano ya leo ni societe civile ndio inasimama inasema tunataka hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo kwa raia kuweza kwenda kwenye maandamano kwa kulazimishwa, si kwa kupenda kwao, aussi ni kuweza kumanifeste ile existence ya peuple congolais vis-a-vis na malere zenye wako wanapitia, shida yenye wako wanapitia. Leo hii nanga iko na contexte sanction zake kwa kuutiliser population aseme iko innocent. Eski grupe ya M23, grupe ya Twirwaneho, narudia tena, ni magrupe zenye ziko klase na Umoja Mataifa kwamba le grupe ziko plus dangereux, meurtrier. Makundi zenye ziko meurtrier, kwa maana kwamba ni makundi ya wawaji. M23 na Twirwaneho ikompris même Red Tabara. Unaona niveau yenye bali klase. Donc biko mu liste rouge. Ikiingia mwile niveau directement bane klasaka inakuwa groupe ya batero. Kwa hiyo Congo deja isha classé M23 comme groupe terroriste. Nations Unies ina classé ni groupe meurtrier. Muda si mrefu batazitia zinakuwa groupe za batero. Donc M23 Twirwaneho na Al-Shabaab sawa sawa. M23 Twirwaneho na Al-Qaeda sawa sawa. Ushona? So sasa kile ndo kinaweka pabaya. Semata ma iko sanctionné. Corne nanga iko sanctionné. Bakina Berta Bisimwa ni wote wako sanctionné. Sasa hawana pa kukimbilia. Eske Kongo tutaongea na teroriste? Haiwezekani. Kwa hiyo hii maandamano yenye wanafanya ni kwa ajili ya kutafuta support ya population, lakini mimi naamini kwamba population yetu iko conscient na inajua inalazimishwa kwenda kwenye hayo maandamano, lakini hakuna chochote kenye watanufaika nacho M23. Kwa hiyo ndugu zangu, wala msiwe na wasiwasi, msiwe na mashaka. Hii projet yao ya kunasema baende huku haitafanikiwa. Mwenye iko na pilone ma operation za Minembwe ni Rwanda ni general, hapa ni colonel. Unaona? Haiko Semata Mandeko anaongoza vikosi huku kumilima. Ni Munyarwanda. Aya bwana, tukutanani majira ya saa 9 Baraka1 TV. Bye bye.